تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ تصادم کا خدشہ ہے یا اس مارچ کو حکومت جو ہے بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، حکومت تو کوشش کر رہی ہے کیونکہ کنٹینرز کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے ارد گرد کا جو آنے والے راستے ہیں وہ بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ اسلام آباد کے جو ارد گرد ہے وہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ تو یہ خندقیں کہاں تک پورے اسلام آباد کو کس طرح یہ بلاک کر سکتے ہیں، یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال حکومت نے ایک تو پکڑ دھکڑ شروع کی ہے، اور جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہے اس کو بھی اسی مولانا کے دھرنے کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیپٹن صفدر مسلم لیگ نون میں سب سے ہال لائنر ہیں مولانا کے دھرنے کے حوالے سے، آزادی مارچ کے حوالے سے کہ ہر صورت میں جانا چاہیے۔ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ میں مانسہرہ سے بڑا قافلہ لے کر آؤں گا۔ تو اس طرح یہ ہوا ہے کہ گزشتہ روز دو ورکر جو ہے اسلام آباد میں گرفتار کیے تھے، مولانا ارشاد اور ایک اور تھے، بینر لگاتے ہوئے۔ تو یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے ایک، اور دوسری طرف پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ اس وقت جب آپ سے بات ہو رہی ہے میری، تو اس وقت ایوان صدر میں حکومتی کمیٹی جو ہے مذاکراتی کمیٹی پرویز کھٹک کی سربراہی میں، اس کی میٹنگ جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اور اکرم درانی سے میری ملاقات ہوئی کوئی 1 گھنٹہ پہلے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری بات ہوئی ہے پرویز کھٹک حکومتی کمیٹی کے سربراہ سے بھی، صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر مملکت ہیں اس وقت، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اسد کیسر سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم آپس میں میٹنگ کر کے اور آپ کو ساتھ رابطہ کریں گے مذاکرات کے حوالے سے۔ تو دیکھیں حکومت کتنی سنجیدہ ہے یہ پتہ چل جائے گا آج کی میٹنگ کے بعد، کہ حکومت جو رابطہ کرے گی حکومتی کمیٹی اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارے مطالبات وہی ہیں پرانے۔ وہی پرانے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، اور اس کے بعد مذاکرات۔ رات جو پھر کمیٹی ہوئی تھی ربر کمیٹی، اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی، وزیر اعظم کے استعفے کا تو مطالبہ نہیں کیا، لیکن شرط یہ رکھا گیا کہ آزادی مارچ کو میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور آزادی مارچ کو آنے دیا جائے۔ اس شرط پر ہم مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ، اور حکومت رابطہ کرے گی تو ہم نے ان سے استعفیٰ کا پوچھا۔ جب بریفنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ آنے کا مقاصد کیا ہے، مقصد تو استعفیٰ لینا ہے وزیر اعظم سے۔ تو جب آزادی مارچ کو آنے دیا جائے گا اور آ جائے گا مارچ، تو ظاہر ہے اس کے بعد استعفے کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن اس وقت چل رہی ہے دونوں طرف حکومت کی طرف بھی حکومت روکنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن کوئی طریقہ نکالنا چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کو انگیج رکھا جائے مذاکرات میں، اور اس طرح ٹائم گین کیا جائے۔ دونوں یعنی حکومت بھی اور اپوزیشن خاص طور پر ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے حکومت کو مذاکرات میں انگیج کرنا۔ باقی سیریس دونوں میرا نہیں خیال کہ سیریس ہیں، حکومت کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کے لیے تو اقتدار ان کا تو ہے ہی نہیں، اقتدار جن کا ہے ان کا ہے، اگر جائے گا تو ان کا اقتدار جائے گا۔ ان کو یہ پتا ہے، شاید یہ احساس ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ اگر مارشاء اللہ بھی لگ گیا ملک میں تو بھی ہم وزارتوں میں ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے، تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے، تو اس لیے حکومت سیریس نظر نہیں آ رہی، اپوزیشن اس لیے سیریس مذاکرات میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہر صورت آزادی مارچ آئے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ جی تو لیکن سولنگی صاحب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو انصار الاسلام ہے اس پہ بھی کابینہ نے پابندی کی منظوری دی ہے۔ جو مارچ ہے، جو دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے 2014 میں، تو اس کی بنیاد موجودہ وزیر اعظم صاحب نے خود رکھی ہے۔ جب وہ ایک اپنا مطالبہ منوانے کے لیے مارچ کر رہے ہیں تو یہ بھی کہا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو کنٹینر اور کھانا فراہم کیے جائیں گے، تو اب ان کو روکا جا رہا ہے تو تصادم کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، اس میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں شریک ہیں۔ دیکھیں وزیر اعظم نے بالکل کہا تھا کہ اپوزیشن آئے دھرنا دے، میں کنٹینر بھی فراہم کروں گا، کھانا بھی فراہم کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کہ وزیر اعظم کا اس 1.25 سال میں کوئی ایک وعدہ یا اعلان مجھے آپ بتا دیں یا کوئی اور بتا دیں کہ وزیر اعظم نے کیا ہو، وہ پورا کیا ہو۔ 1 کروڑ نوکریاں ہوں، 50 لاکھ گھر بنانے ہوں، اور یو ٹرن کے حوالے سے تو ان کا تھرپارکر میں جو تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں کہا تھا کہ یو ٹرن عظیم لوگ لیتے ہیں، جو یو ٹرن لیتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ تو عظیم لوگ ہیں، تو یہ وعدے شادے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب ہو کر ایک جلسے میں کہا تھا کہ مولانا یہ آپ 27 اکتوبر کی تاریخ پہ ڈیٹ پہ قائم رہنا،
इस तरह का बात की थी वजीर आजम ने, तो मौलाना तो कायम रहे हैं। अब ये एक तरफ परसों 4 दिन पहले वजीर आजम ने फिर मौलाना को निशाना बनाया है, जो मौलाना के खिलाफ जो बातें की हैं, उसके बाद JUI मजीद मुश्तैल हुई है कि भाई एक तरफ तो आप मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं, मिन्नतें तरले करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप गालम गलोच भी जारी रखे हुए हैं। तो ये इसीलिए अपोजिशन समझ रही है कि ये सीरियस है ही नहीं, इसीलिए हुकूमत को हर सूरत में घर भेजना है। लेकिन अभी अपोजिशन भी उस तरह मुतहद नहीं है। पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि अभी तक मौलाना के साथ उसी तरह ऑन बोर्ड नहीं है जिस तरह नून लीग या ANP पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी या नेशनल पार्टी हुई है मौलाना के साथ ऑन बोर्ड। इस तरह पीपल्स पार्टी नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़श्ता रोज जो वो मीडिया टॉक थी उसमें से भी अंदाजा हो रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद शिरकत नहीं करेगी। सिंध लेवल पे तो पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट करेगी, सिंध में हुकूमत है उनकी, पंजाब के बॉर्डर तक JUI के काफिलों का इस्तेमाल भी होगा, उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। इससे आगे शायद पीपल्स पार्टी भरपूर ताउन नहीं कर पाएगी जी। तो लेकिन सोलंकी साहब, तो क्या इस जो है मुस्लिम लीग नवाज ने भी ऐलान किया कि वो भरपूर शिरकत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करने जा रही है, इसमें बलूचिस्तान के सियासी जमात नेशनल पार्टी है, हल्कों में इस वक्त इस्लामाबाद में। देखें, हुकूमत बज़ाहिर तो हमें इस तरफ लुक दे रही है कि हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन यकीनन वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा है तो हुकूमत परेशान होगी। और वजीर आजम इस्तीफा जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वजीर आजम शायद इस्तीफा न दे, इससे बेहतर है कि वो इस्तीफा को तरजीह देने की बजाय, इस्तीफा देने की बजाय असेंबलियां तोड़ने को तरजीह देंगे। ये भी डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग यही कह रहे हैं कि तजिया निगार भी ये कह रहे हैं, सियासी हल्कों में यही डिस्कशन चल रहा है कि वजीर आजम को कोई फायदा नहीं होगा इस्तीफा देते हुए। इस्तीफा की बजाय वो तरजीह देंगे कि असेंबलियां ही तोड़ दें और नए सिरे से इंतखाबात हों। जो अपोजिशन, जो मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन है पीपल्स पार्टी के अलावा, वो भी ये चाह रही हैं कि वजीर आजम इस्तीफा दें, असेंबलियां खत्म हो, नए सिरे से इंतखाबात हों। और मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि वजीर आजम के इस्तीफे के बाद हम मुज़ाकरात करें और इस नुक्ते पर मुज़ाकरात हों कि आने वाले इंतखाबात शफाफ कैसे होंगे और कब होंगे इस पर। लेकिन हमने मौलाना से ये भी पूछा है कि जब वजीर आजम चले जाएंगे, हुकूमत चली जाएगी, तो मुज़ाकरात किसके साथ किए जाएंगे? तो ये जवाब अभी मुतमईन कुन जवाब उनकी तरफ से भी नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, लेकिन उनकी डिमांड है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत जाए और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। तो लेकिन जो अगर वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं मुस्तफ़ी नहीं होंगे, तो ये भी क्या साराइयाँ की जा रही हैं, तबसरा किए जा रहे हैं कि जो इनाउस तब्दीली है वो शायद हो सके वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो, किसी और को PTI की तरफ से वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो क्या इस तरह के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? और अगर वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाए, ना उस तब्दीली की गई, तो फिर जो मौलाना साहब हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वो मुतमईन होंगे? हाँ, देखें, वज़ीर आज़म की तब्दीली पर भी अपोजिशन जमातें राजी हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तब्दीली, इन हाउस तब्दीली वज़ीर आज़म की बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म अगर फर्ज करें इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हट जाते हैं, उतर जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी या कोई और बनता है फर्ज करें, तो इमरान खान कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? इमरान खान का इस वक्त पार्टी अगर PTI है तो PTI का मतलब है इमरान खान। इमरान खान के बगैर PTI तो अभी फिलहाल तो इन दिनों में, इन हालात में तो PTI का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा कि इमरान खान अगर उसमें नहीं है तो इमरान खान मुल्क छोड़कर बैठ जाएंगे या सरपरस्त आला बनकर पार्टी को चलाएंगे। ये मिजाज है नहीं, सदर ममलकत के उहदा उनके पास है नहीं, वो दायरे आरिफ अलवी साहब के पास है। तो वजीर आजम को कौन सा ओहदा दिया जाएगा, क्या करेंगे वजीर आजम? इमरान खान जो है, तो ये बड़ा सवाल है। इमरान खान इन हाउस तब्दीली भी मुश्किल, उसके लिए भी राजी नहीं होंगे और इस्तीफे के लिए भी राजी नहीं होंगे, तो फिर असेंबलियां तोड़ने को तरजीह देंगे। तो लेकिन सोलंकी साहब, हम देख रहे हैं कि आपने जैसा कि शुरू में कहा कि हुकूमत कुछ देख रहे कि नाकाम हो चुकी है, नौकरियां नहीं दी जा रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो वादे किए गए उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो अगर पीपल्स पार्टी 5 साल पूरा करे या इससे पहले वो खत्म हो जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बच पाएगी? क्योंकि एक नाकाम तरीन हुकूमत है, तो आप नहीं समझते हैं को बिल्कुल काप लीग की तरह हो जाएगी, उसमें कुछ लोग शायद बच जाएं या ना बच जाएं, लेकिन पार्टी तो मेरे ख्याल में सर्वाइव नहीं करेगी जिस तरह उसका बड़ा सेटअप है इस वक्त।
देखें, जो आपने ये जबरदस्त सवाल किया है कि मैं भी यही मिसाल दोस्तों को दे रहा होता हूं कि ये नेचुरल पार्टी नहीं है, अननेचुरल पार्टी है। जिस तरह काफ लीग गैर फितरी पार्टी थी और ये भी गैर फितरी पार्टी है। यहाँ वहाँ की यानी दरख्त काट कर आप एक बाग बनाएंगे तो ये इसी तरह ही होता है। काफ लीग का जिस तरह असर हुआ कि कितने लोग उसमें से पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बना ली गई और बहुत सारी जमातें तोड़कर काफ लीग को बनाया गया। लग रहा था उन दिनों में, ऐसा लग रहा था, मैं भी इधर ही था इस्लामाबाद में मुशर्रफ दौर में काफ लीग हुकूमत में थी, तो उस वक्त लग रहा था तक पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नून लीग खत्म हो गई, अब पार्टी बस एक ही होगी मुल्क में, वो होगी काफ लीग। तो अभी भी उसी तरह का ही सीन है कि पीटीआई शायद बड़ी पार्टी है, इस तरह फील कराया जाता है। लेकिन पीटीआई का हशर मुझे भी यही नजर आ रहा है कि क्योंकि पीटीआई गैर फतरी पार्टी है, इसमें अपनी पैदावार, अपनी जो खेती है वो है ही नहीं। ऊपर जाता है मारे खा के, मेहनत करके, जिदोजहद करके। वो जिदोजहद का एक बंदा मुझे पीटीआई का इमरान खान के अलावा बताएं, शाह महमूद कुरैशी हो, जहांगीर तरीन हो, या कोई भी XYZ जो भी आप नाम ले लें, तो आप एक नाम नहीं दे सकेंगे जो वर्कर क्लास से जिदोजहद करके, सियासी जिदोजहद करके किसी मकाम पे पहुंचा हो, पार्टी बनाई हो। ये इस तरह का सीन है नहीं, तो ये गैर फितरी पार्टी है, इसका फ्यूचर भी काफ लीग जैसा हो सकता है। ये बिल्कुल आपका सवाल बजा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरादारी चारुका सोलंकी साहब में गुमरादारी कनगा इस्लामाबाद मौजूदा सूरत हाल सारा तबसरा कनगा तो आई हमेशा के ये वद्दा हुकूमत के हस्ती अहम उश्ताता दुमनिमगा मौलाना फजल रहमान साहब जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़िया आवार ये देखे सियासी जमात के हस्ता खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग सख्ती सरा ये गुशगा के मार्च करना दुमनिमगा मार्च दायरे कोश कनक बोगा इस्लामाबाद कंटेनर लोटाइनक बोगा अंसारुल इस्लाम सरा काबीना पाबंदी मंजूरी दाता वो दुमनिमगा मौलाना साहब नज़रबंदी हम गप देमा पैदा कम बलिश बावजूद के हस्ते एक मजनी रैली या आज़ादी मार्च शिकला इस्लामाबाद रोते हैं तो ये दारा या कदिया तक नामुमकिन भी पुलिस और ये देखे फोर्सानी दस्ता तो कुछ में बोगा है कि वदे कंट्रोल नबी तो इस्लामाबाद दे कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी दस्ता दी एक भी तो ये हम अलम नाकी सूरत हाल भी दोमिनी मगा शेख रशीद साहब हम कुछ कि हम आज दौरा के मजहबी जमात हम तहरीक चलाने की कोशिश करता तो मुल्क मार्शल लग गया था। बहरहाल एक बाज़ मजने चैलेंज है हुकूमत वास्ता तो इमरान खान साहब कहते हैं ये बाज़ दावा होता ये उशा गमे बुता कंटेनर फ्राम कनक भी आना वारा गम दियक भी चूँकि इसी तरह यूटर्न गैम और दे ज़रूरत का तो बाजी मामला इस तरह यूटर्न ज़रूरत था। ये मार्च कहते हैं अरवड़ा दर के इस्लामाबाद ने मगारो मौलाना फजल नज़रबंद कनक भी कारकुन गिरफ्तार कनक बा तो यक खराब सूरत हाल पैदा हो गया खदशाती वदम मौजूद है। चारों को मैदान का मराक्षा पास लास बुतम नाल ताबल उचरवा भी अल्लाह में आ रहे।